तेणें सांगपाचें तो वयल्यान कितें सांगता 23 दिसान उडगासेल काय म्हूण 23 दिसान उडगास येवना तेका मार पडचने पयलीं उडगास येयल्लो आनी मार पडचने पयलें तेणें व्हिडियो काडलो तेंय वचोन चोय रोहन गांवटे सांगोता तेंय चोय बाबा आनी मागीर आन्सर कर कित्याक हेज्या म्हाका क्लियर कट डावट जो आहा पळय आमचो होम मिनिस्टराचेर दुबाव येता कित्याक हो इन्सिडंट जाल्या उपरांत म्हाका भितर घातलो होम मिनिस्टरूय घातलो म्हाका आनी ताजे होम मिनिस्टर नाल्यार रोहन गांवटे पॉसिबिलिटी आहा आसा कित्याक हे रिसंटली त्यो खापरेश्वर देवस्थानांत चालू आसा की हे दोगूय जाणांचे दुबाव आहा पळय म्हाजो हेंचेर आसा आनी हे थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. गोंयच्या सीएमान एक स्टेटमेंट दिलो रामा काणकोणकराचेर आनी टुरिजम मिनिस्टरानूय एक स्टेटमेंट दिलेलो आसा. तुमकां कितें दिसता जे स्टेटमेंट आयकून कितें सांगपाचें दिसता? सी आतां सगळे मरे भायर सरले आपणांगेले पोडी भाजपा पॉलिटिकली एवरी वन वॉन्ट्स टू प्रूव देमसेल्फ दॅट दे आर रायट इन देर ओन वेज बट हिंगा क्वेश्चन कितें रामाक जास्टीस मेळटल्यो म्हाका दिसता ते कदलाची हांवें वचोन बसपाचें जास्टीस दिवपाक कित्याक हेंकोडे पावरूय आहा हेंकोडे मिनिस्ट्रीय आहा जेन्ना ही होम मिनिस्ट्री जे कोणा कडेन आहा तेमी इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज सो कित्याक कोन्नाय जेन्ना रामान रिवील केलें नांव इन्व्हेस्टिगेशन करपा आतां गरज एज पर रामान आपणागे सांगपा तें सांगिल्लें आनी सांगता आसतना तें सांगिल्लें आपणाक दुबाव आहा हें रामागेलें स्टेटमेंट बायसल ते तोंडां की सीएमागे नांव गेलें तेणें होम मिनिस्ट्री तेको आहा आनी तेणें गेलां नांव रोहन गांवटे गेलें टुरिजम मिनिस्टर तेको टुरिजम मिनिस्ट्री सो वेन ही सेड टुरिजम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर सो हेजेरू तेणें दोगांगे नांव गेलें जाल्यार इन्व्हेस्टिगेशन करपाक कोणागे काम पुलिसांक गेलें सो पुलिसान हितू इन्व्हेस्टिगेट करपा जाय सो हिंगा सीएम म्हणटा कितें आमी पॉलिटिसायज करूं सोदताय म्हूण ऑपोजिशनाक घेवन आनी कोणागे आयकोन हितू पॉलिटिसायज करपाक आहा कितें रे बाबा हितून रामान सांगिलां आनी रिवील केलां नांव डावट आहा म्हूण सो इन्व्हेस्टिगेशन करपाक कायद कोणाक गेलो पुलिसांक गेलो सो पुलीस हॅज टू वर्क ऑन दीस आनी कोण मास्टर मायंड आहा तो तेगे नांव हाडपा मरे काडाय मरे भायरू हो एकलो स्टेटमेंट कोत्ता तो एकलो स्टेटमेंट कोत्ता रोहन कावंटी आनी तिंकीच सांगोता सीएमूय विजीट करपाक गेलो आरे रिविजीट करपाक तो आपणागे खूद वचोना तेका धाडलोलो ह्युमॅनिटी ग्रावंडाचेर तेका सांगलोलें बाबा तूं वच आनी तेजी खबर घे म्हूण तो खुद तर येयलोलो जाल्यार एक दुसरी बात जाताली आमी आसली थिंगा प्रेजंट जेन्ना तेका वच आनी जाप कर आनी यो म्हूण ते दोणा आमी आसली वी वर क्वायट प्रेजंट ओवर दे आनी रोहन गांवटे स्टेटमेंट कोचरी पयलें की सीएम गेल्लो म्हणून तुवें सीएमाको पयलीं विचार तो आपूण खुद जायन गेल्लो ओय तेका धाडलोलो वच आनी खबर घे बाबा म्हणून तेका लागून गेल्लो आनी एक कितें जाता तूं जेन्ना म्हणटा जाल्यार तूं कित्याक येवना रे खबर घेवपा तेजी तुका ह्युमॅनिटी ग्रावंडाचेर लोकांगे खबर घेवपा जाय म्हूण खबर ना तो तुका हितू तूं कॉन्ट्रोवर्सी कोत तेश कोन्नू की सीएम गेल्लो आमी तेका सिक्युरिटी दिल्या आमी तेका घरा कडेन दितली सिक्युरिटी कोणा गरज आहा रे तेका इतलो मार पडटा तेदो तूं पडो वचोना आज सिक्युरिटी दिताय हेज्या पयलीं मार पडलो तेदो तूं पडो वचोना आज सिक्युरिटी जाय तेका हेज्या पयलीं तेगे गाडी बाड लासोन गायल्ली रामांक गेली तेदो तूं पडो वचोना तेदोन तेणें कंप्लेन केल्लें तेदो खूंय आहले रे तुमी तूं जावं सीएम जावं तुमगे रुलींग आख्खे आहलोले खूंय रे तुमी आयज जेन्ना ऑपोजिशन लोकां बारबो भायर येयलो रस्त्यार येयलो जास्टीस मागपा रामाक कित्याक रामाक पडलो म्हूण मार हेज्या पयलो व्हिडियो भायर जावं ना आवट जावं ना की रामाक मारलें म्हणून ते दोणा लोकांकूय डावट आहलो रामा होरे सांगता आतां दाखोवन दिलें तेमी की रामाक मारला तो वायरल जालो व्हिडियो सो जाय न्हू देखून तेज्या पयलें जे कोणें नांवां घेयल्लीं तेंचे बद्दल कितू एक्शन घेयलां एज सरकारान ईच होम मिनिस्ट्री जो घेवन आहा तेणें कितलें एक्शन घेयलो आहा तें तेणें सांगपाचें तो वयल्यान कितें सांगता 23 दिसान उडगास येयल काय म्हूण 23 दिसान उडगास येवना तेका मार पडचने पयलीं उडगास येयल्लो आनी मार पडचने पयलें तेणें व्हिडियो काडलो तेंय वचोन चोय रोहन गांवटे सांगोता तेंय चोय बाबा आनी मागीर आन्सर कर कित्याक हेज्या पयलें तेणें रिवील केल्लें नांव आनी सांगलोलें आपणाक डावट आहा म्हणून अमके मनशाचेर सो आतांय बी तेणें तेंच सांगिलां आपणाक डावट आहा दिसत म्हूण की हो मनीस आहा म्हूण आतां तुम सांगताय उमकी नांव दिलो ती दिया बिहायंड बाज अरे हितून हे जे कोणा दोन भुतो गायल्याय चोय दे आर नॉट इवन इन टू द पिक्चर इन एक्चुअल हितून आहा बोलतोच
जो कोण बोलतो आहा तेमी इन्वेस्टिगेशन कोण काडचें. वयल्यान तुमी सांगताय तेगे फोन आहा तो मेळना उदकां उडयलो म्हण तुमी सांगताय कितें रे. सो देर इज नो वे आवट. तूं जाय जाल्यार हुंयच्यान खोद मारून काडटाय मरे तुमी. फोण मान सोदून काडटाय. आतां फोण मान सोदून काडूं जायना. कोण हुंयच्यान लिंक आहा कोणागे हुंय लिंक आहा एकलो येवन स्टेटमेंट दिता तेंक कोण उलोवपा लायक तो चोयाय. फोन कोणागे येत तो चोयाय. हे कोण स्टेटमेंट कोत्ता चोय की रामा पडलो तो बरो पडलो मारू बी म्हणून तेंक कोणागे फोन येताय ते चोय. हो कोणा मेळो वयता तो चोय. सो हे सगळें लिंक आहा तें तुमगेलें सरकाराक गेलें. सो हे लिंक कोणागे आहा तें पुलिसान सोदून काडचें आनी रिवील करचें कोणागे नांव कोणा मेळो आहा कोण तो मास्टर मायंड आनी दाखोवचो लोकांक. मॅडम आनी एक म्हजो प्रश्न आसलो. रोहन खंवटेन अशें सुद्दां म्हटलें की 23 days जो रामा काणकोणकर भितर एडमीट आसलो हॉस्पिटलान तर खुबशे ऑपोजिशन लिडर येयले आनी तेंच्या खातीर चेंज जाला अशें सुद्दां म्हटलें तेणी. अरे रामा कितें दूद पिवपा भुरगो आहा रे काल परचो रे तो ही इज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बीन. तो वयल्या पॉलिटिशनां सांगपा आहा मरे. तुम सांगताय ते रामान सांगिलां हेजे पायन सांगिलां तेजे पायन सांगिलां हेजे मायन सांगिलां. अरे काणयो करपा आय जाल्यार तो तुमी कितें कोण कोताय. रामा इज नॉट स्पून फिडींग की पॉलिटिशनान सांगपा जाय म्हूण. तुमकां कितें ऑपोजिशन येयल्लें इन सपोर्ट ऑफ एक्टिविस्ट टू गीव एक्टिविस्ट जस्टीस. सो डोंट पॉयंट आउट टू द ऑपोजिशन. तुम्ही पयलीं सद्या सारकें आसूं जाय. आतां जस्ट बिकॉज ऑपोजिशन हॅज कम इन सपोर्ट ऑफ एक्टिविस्ट आतां तुमी ऑपोजिशनाचे येताय की रामा कालचो परचो न्हू बाबा हेंचे तुमी डावट करपाक रामाचें एलिगेशन घालपाक. आतां तुमी कितें सांगो सोदताय रामा आनी कोण मास्टर मायंड आहा म्हणून तेका शिकोवन काडपाकू. कालचो परचो रे रामागे तोकले आहा ते तुमगे धोंपरां आसपाना. तुमी उलयताय कितें रे. रामा इज रामा कळ्ळें तुका. रामा इज अनदर बिस्मार्क टुडे. सो डोंट ट्राय टू टेल और डिफेम हीज इमेज अननेसेसरली. आनी एक सांगोता आतां तुमी चोयलां आसतलें ऑल्सो ऑपोजिशनाचे एक्टिविस्टांचे कंप्लेन रेजिस्टर्ड केलां. एक सांगाय हांव तुमचे कडेन जाता सरकारा कडेन जेन्ना तुमी म्हणटाय की आमी रस्त्यार येयलीं गाडी आड आयल्यो आनी कितें केलें वी डीड नॉट. लास्ट टायम तुमी चोयलां आसतलें जेन्ना लोक जास्टिसा लागून भायर सरलो ऑपोजिशन भायर सरलो लोकांची आनी ऑपोजिशनाची केस केली. एक्चुअली तुमी चोवपाक गेले जाल्यारू हें सगळें मरे पॉलिटिकल गेन आपणाक गेलें. हिंग कोण कोणाचो चिंतना. हिंग ऑपोजिशन भायर येयल्ले एक्टिविस्टांक सपोर्ट करपाक जाल्यार हिंगा केस घालपाच्यो आमचेर ह्या ऑपोजिशनाचे येयल कितको न्हू. जेन वी हॅड अ सायलंट प्रोटेस्ट ऑन आझाद मैदान वी वॉन्टेड टू टॉक टू CM आनी CMान सांगिल्लें आनी आमकां आपयन वयलें तेगे हितून कॅबिनाक. जेन्ना तेणें वयलें आपयन आनी आमकोडे उलोवपा आनी आमगेले जेन्ना ते आमी ते कोडे विशय मांडले आमकां कितें तेणें क्लियरली जालां तुमकां जाय कितें काय म्हूण. जेन्ना आमी तेका सांगिल्लें उमकें हां जाल्यार हितू केस घालपाक कितें आहा कित्याक ऑपोजिशनूय थिंगा आहलें आनी आमी आहलीं जाल्यार आमचे केसीस कित्या रे. आनी जेन्ना आमी CMाक मेळोंक गेलीं CMान खूद आमकां आपयल्लीं थिंगा जाल्यार आमचे केसो आतां आमी कितें थिंगा मोड तोड फोड केल्ले कांय करूं ना जाल्यार केस कित्या आमचेरू. आनी जेन्ना आमी थिंग गेलीं आनी CM खूद असो रामा मेळ्ळो सो केसीस आमी घेवपाच्यो हेंय सांगोचें सरकारान. आनी सांगता आसतना ऑपोजिशन एक्टिविस्ट एंड रेस्ट अदर पीपल वाय फॉर वॉट जस्ट बिकॉज वी आर फायटींग फॉर जस्टीस आनी आम केसीस घेवपाच्यो पुरो रे चलते मरे तुमगेलें. पयलीं सद्या सरकार सारको ना. सरकार तर सारको ना ज्या जस्टीस आनी खंयच्यान मेळटल्यो. वी हॅव टू वेट एंड वॉच नाव वॉट रामा हॅज रिवील्ड this has to be put in practice. आतां मास्टर मायंड कोण तो काडाय मरे भायरू आनी जेन्ना नांव काडो हाय थेम रिजायन जावपाचें देंवपाचें आनी इन्वेस्टिगेट करपाचें हें हांव विचारतां. कित्याक हितू हाय होम मिनिस्ट्रीन जे आहाय IPS ऑफिसर्स हाय मरे व्हड IPS ऑफिसर्स हाय पोजिशन घेयनू तेंको जायना जाल्यार आनी कोणाको जातलें. आनी हेंचे वयलो विस्वास गेलो जाल्यार विस्वास दवरपा कोणाचें तेंय सांगपाचें सरकारान. थँक्यू.